Your moment of truth at this year. Munu abema SK Ua. Say me on catch up and so. Nancy Anna, you must something my busy kakra. And then many time kakra, me pese, yen minimum swing DB. Na me pese me yen in term. Quotation me Genesis chapter 2. Time and Yankopon Bible word, no. Or can see me say, Mama ye munipa, say Subani eseso. Sa quotation we code beer, a Bible nima, a softening chim no cream, and find train sorry man. Then I know Baby Swia DB or home. Sa some na or honey no cre, ye buffon, ye could turn Subai, and an eseso. A code be on the share Bible nim. Sorry, I say, a Christopher. Omunim, omoka, but omontiase, but an no Baby chim. Okay. Obia gidi se a Christopher gidi se omo bofo no ana Nyankopon bo nipa se di suban na neseso na kire sen 1 se Nyankopon se obo yen se di suban na neseso a question was en kedi kan busa e ho kra ne se ene 1 Nyankopon ni suban te sen so that here the first question was busa e se Nyankopon ni suban kra te sen eti ye be hyaase Nenseso, ye kasa nenseso a, enkyere se Nyankopon wo ason se de ewi, o hwene se de ewi, o wani se de ewi o. Na emu me secret code. Sorry I say. Enti ye obo ade no, obo yen se neseso. Kyere se ye nipa ye ti hayi, ye honhom. Sorry I say. Ye honhom. Ye bofo ne nso ye honhom. Onye be ma bi o te soro no hya ahenche. Na abofo atwa ne ho ahia, enya no kre. But ye bofo no o ye honhom so ati ase enti ye bofo ne honhom no atiem enti mi ameti he mi SK Ua ameti he me bofo ne honhom timi mu enti osoro ne asase ye fo oba tampa no ne honhom na timi mu ama na mitimi kasa die mitimi ye bia mitimi ye because oba de ne honhom timi mu me ye ne seso because me ye honhom ena me firi ba bi bae beto me na yem. And I was born into a skin. So that I said the evangelist Chirima or say we were born into skin, not sin. So that I say it ye hum bia ye free oba tampa bimu, and we came to our mother's womb to pick a skin, and we came and know the nature of God. So that I say it ye bofo no nseso no ye kase ye bofo no enseso a sa na kire. Enkyere se ye bofo ne ye be ma wo aso wo hwene wo ano ne ade ye bofo ne ye honhom o ye oba tampa bi so ade ase on sha henche heaven ho ba bi o ye bofo no nte ho ye bofo no ba bi a o ye honhom so ade ase enti ye ka se obo ye nse ne suban ene ne seso a ne seso no na ma kire mu no ne seso no ne se ne honhom na tie mu o ye honhom konkono ye nso ye honhom konkono enti nipa ye honhom. Sorry, I say, but we were born into a skin. We picked this skin from our mother's womb. It is a boy, or bad, and so it is a nipa, no credum uwa. We yet to say, or bad, no, because obey to say, Sorry, I say, uwa, obey to say, or bad, no, we yet to say, we are It is when you die, body way now, picking was as you is no new. Sorry, I say, body way new. But home no dear a cock baby a free buy. So I say, enti ye hum na tie mu nti ene ye bofo no se oboy se ne seso e ye code bi o de ahye Bible nim. Eno se oboy se ni suban so e ho na asem bi wo. Ni suban so na kire sen. Nti obo ade kura wote sen. Okay fine. Obo ade ne ye odo. So I say obo ade no o ye odo nipa odo na bode. Enye ye nipa nko an odo yen. Odo na bode nyina bete na Christopher se omukuta obo ade ni suban but omo brada omo honya no kre so I say onyankopon obo so ni asase no oba tampa no odo nsuo odo moa odo mrekire odo abosia odo asase odo nua ade obo nyina odo wo nyina nti Bible ni kra wa code ni se omma aduane nyina ma ntate aduane di so I say because ntate asomboma no enti obo ade no emu nyina asomboma no ye bofo ne boyen ne seso ni suban so ni suban ne sen odo na bode nyina wonsam but ne Kristo ni be ka se
obo ade ni su eseso eno de te asase so but ohun nsuo tano anu odwane ohun nsuo gbogbo anu odwane ohun antoa nyama na eda ho na anu odwane ohun lake bosom twekra anu odwane ose lake bosom twen eye bosom na tim but nokure mu no ensuo bi edaga na hanum bia bosom ntim yebofo no honhom na tim ada yebofo no be free otade bi mu no ana yebofo no be free river bi mu no ensuo de be ye ensuo hunu sorry ase enti se tumi bi wo nsuo mu a enye bosom bi tumi ne wo nsuo nim eye nyankopon no oboso ne asase ne honhom ode ate mu atena yemu na enne mitimi no wo kasa me kasa ma ne yeyie ma ye living soul no sa honhom no na ode atena nsuo mu sorry ase sa honhom no na titi nwuam bata Christopher ye omho se nyankopon se oboni pa se ne siban ne seso enti no emoa de omho hia ensuo de omho hia nyankopon abode nyina de nani kuni ho kase ye nipa sorry ase ya dada wo mo sa o but ensuo da ho ni nyina na bode enti na wo ba wi ase ensuo na na da ho no na ye clean river pra na ye clean tano mu nyina na ye clean obofo no nani kuna bode nyina ho efri nipa so edikosi mmoa so noteboa asase eda hoi obo ade no nani ku ho sorry ase but ye de atata o mo se ensuo ni ade de da ho na ebe man ka yen ye ho atoyen ye nam o mo so ebe som ye bofo no ye nam nsuo so na bode so ne ye nam di hu no obo ade no ye nam na bode so ene di hu no sorry ase but ye kan kire Kristo ni se river tano na da ho na ye bosom intimane nko ho kura ye deviate no because we who Christ but okwaso no okoji the name Jesus ni dia ni asan de na konunsuom asan bonasu enam se walusu na adwene nti ye yi na adwene firi nuoma papa ebe man ka ya brabo ye bedi ye no ye yi ye firi ho enuoma nka be ma ye di ye wa brabom ya brabom ke be ye powerful ya brabom ka ye nkosere wa man bi so no ye yi ye firi ho sorry ase enti ne Kristo ni hu nsuo a odwane but obade no nso ne honhom na tinsuom odoni nsuo na wabo no nsuo to a mosesa bola di gumu no egu gatasim ema ni kogugu nsuo akese mu mo bofo no odosa nsuo no na me de bia meka se Ghana Africa nsuo ni ade de damantam a yaye ni fia ne tantan no se yankɔhwehwɛ ni yankotim anye ni yi a ye ho nto ye da sorry ase ye ho ntimi nto ye da because honhom etetano mu no ebi na timi mu honhom etetano mu ebi na tia ponchim honhom etetano mu no ebi na tinwam mountains na mokɔbɔ mpa ye ho no honhom etetano no ebi na ti ho nyame honhom na tim bosom bia ntimi nkɔtena nsuom bosom bɛn bosom ntimi nkɔtena nsuom bosom ne hwan ne bosom sorry ase ade ebe ma wo ne obofo ne be ye connected ye yiwa firi ho enti na wosi wo Jesus wona na bia nu ha o die of cancer ye na bia nu ha o die stomach ulcer so that say ye na bia na HIV but na yesi ye hu Jesus ye age I do 35 years 20 years ni ewu why eniom ebe ma ya setenam ye ho otoye ne nyina che no yesi eya abosom enua ayen kwanse omumu ensuo ni ade etwa ye ho ahia on betimi aboa ya brabo ama ya brabo asiye no yesi ye hu omo ya abosom eti no Kristo ni hu nsuo na odwane sare ase ohun nsuo na odwane aden but nyame honhom no wose se nyame bo se ni suban ne nseso dia ni suban ne se na ne nseso kura ne se ni suban ne se odo na bode Kristofo eti nyame abode a mo po na mo se ya abosom na nyame ani mo nyame wo se nka mo de ma no mo de ma abode no mo hweye ne nsu eda ho bia ni ho abosom bitim e nyame honhom na tim se nsuo bi kuta tumi a e nyame honhom na tim enya bofuo bi ne eto ni firi soro no behwe fom ena akotena nsuom even in your Bible o makodi ni say emfitiase no na nyankopon honhom butu nsuo ani sa nsuo no ensa honhom na ne butu nsuo ani no Bible mba bia ni ho akire say oyi firi so ya se nyame honhom na da so butu ni nsuo ani ti no hu antu anyama o say ye bosom usuro ya se ya connect wa firi niom e beboa wa brabo ho de be man ko adie enka wo mre no ye yi wa firi ho
enti na mo mpanimfo de mo adwene na ejimi no omo de media mind games na ejimi mo adwene no so ade ase omo jimi mo adwene because ade be mama ye powerful na mo kasa tumi beba mu no ye yimo firi ho so ade ase konfo no che sword na sikuma se ha no e Christopher bebre na gukuma se asofo akuku dam na gukuma ase mo se ye nana no mo som abosom e de abosom na tetire oman ne de a konfo no che sword munkotu mfiri ho because ye nana no de abosom e na tetire Ghana Kumase asanteman de a munkotu tu konfo no che sword ansa na ma betiti mon Kristo sore no sai ase na onua bi de ne tia bo ha ma ne mo maso ayi zon ne mo maso ayi tum adan enya no ntini e ba wiase o ye bofo ni suban na tim mu no momfa nya adwuma odo na bode onpomwa ohwemwa nyina ohwe nnua ehwe ne ma atwa ho ahie nyina eno na mom na osanki ye hwe ni ye ne ye ne omo ye connected ne ye powerful ba ye yi afiri ho ene egu prayer camps ene ye nkwase anoma enam se ye diko ya say ya adwene no ya brainwash ya adwene ti ye gun sore dem na here baba in the name of Jesus mo abetene fie bibi bepa bia ma na brabom but enka wo hyebere wo ha no amane ye no ensuo na de da mo antem na mo hwani ye ne ka ho mo ho ntom da akra sensuo de da mantem ne ade na mo to ball agum no mo anya ya ensuo be yira famo akopom se beduru Flagstaff House sorry asiye e be yira famo munya boafo obi munya boafo because mo sensuo ne ya bosom ena mo se no but nyankopon so abode nyankopon honhom na tim enti mo bofo no wonu ne ho so wo ye bibini because woni bo hu se mo antimi antena na bode ye ne ho ne nneoma kro boy mo nte ase mo hu de mo ye mo ho ena mo atum ho agu mo se mo nana mo som abosom enti mo atum ho agu na me ka ne biem ensuo ni nnua emmoa na ene nam ho no ya nhwe omu ye a Africa ye ho nto ye da ya mtu Kristo som kwase asom ne nto antwene nkremo som kwase asom na nto antwene anko hwehwe ye tete amamra masa ye mpanifo nde ya adwene be jimi sa sorry asiye onse mpanifo na ekoso yeyi onse omma na ekoso yeyi omma na ekoso yeyi o so eneskafo na ekoso yeskafo mebo a sa na tie ye ya brainwash mo adwene onse asofo ni na edi on ka usofo tim hwe usofo body na hwe o body sorry asiye osofo aka tell say nsuo na da ho no ye bosom but at the end of the day no akosa nsuo say ye buramu nsuo na buramu nsuo nyame honhom na ekote na buranum eno de nyame honhom na ekote na meboa mo Jesus dia na de mo akogina prem na ye bomosu enya bosom na tim mo de mo hwehwe no kra chiri kwan mo be bresa emra so abibifo mo mayen ko hwehwe ya mamre na ya mamre na nya abosonsom amamre nko no osom nko so ari asiye enum na ebenya nkwaje ama ye ho ya nye sanyoma we na sa ye bofo no mo adwene ye mo se ne oboyse yesuba ne na eseso no na mo nte ase na no na nema kire mu no se mo anye sanyoma we ya Africa mo ho be koso a kire mo na mo be ya na mo be sei woni panyina mu try ase ye enti ye bofo ni suba ne yeseso no sa na kire ni suba ne se odona bode nyina ontan bi onsam onkase we de ye bosom onkase mabode we ye bosom onkase nsuo antoanya ma na nya na bode enya ne honhom na timi nyina mu ne seso ne sen ye honhom ye nya tia ye honhom sada se ye honhom ye tena blan ya asase so oboye ba se metena ha oboye man se metena ha ni suban no ni seso ye ne seso ye honhom enti ehua ba bia ye free ye be san ko ho sada se ba ya bring wo se ya adwene etimi share some information we WhatsApp group ahuduo ni nyina momfa ntum na obi ante sa Bible verse na sofo na kan na se oboyesi ni suban ni yeseso no sei ena kire moment of truth for me damase evangelists are there menhia wo dia hey menhia wo ka Christopher de maadwena agimi nyame nkoso nhira wo oba tampa ne nkoso nhira wo wama na mahu no kure wo wiase enkwase ya nema bi because of Ghana ha meti ase bibia because of Ghana bia meti ase because of wonti omo se wabodam ba me kan kire ye nya wo so abodamfo be 30 Ghana ha omo bedwane
yenya wo so abodamfo maako 30 saa se de omo kan kumchacha mo so abodam yenya wo so abodamfo be 30 wo Ghana hanom Africa be dan ye butu yebehu ye bofo no nukuremu na me bompa ye se me ametihe ye nyina be bobo adam aye te se de waye na yaka no kra kire Ghana fo atufiri mesin fo susa sorry asie omo na disconnect ye free abode ye hunu omo na ama ye pious na ye hu enya bonsam bi na ha Ghana o yenya ye leaders eni nipa ye ne ye te asase so a omo yi free nioma obo ade ne bom aye ne ho ene ha yen nyame nhira mo amonko so nya kase amen.